Eu sou. Dictionary definition of the word is an enthusiast, a fervent devotee, an abbreviation of fanatic. Justo. What comes across to an outsider as a dangerous obsession or even madness is something entirely different from the point of view of the fan herself. To be a fan is a joyous existence, one filled with the happiness that stems from knowing with utter clarity the purpose of your life. But what if that purpose could be more still? If you could be lifted out of the flock as your idol's chosen one, the only one who could decipher his secret messages. What lengths would you go to save the object of your obsession in? Nossa, tá muito perto da TV, fiquei cego. Tonight's cult classic episode, number 1 fan. Teleplay by Alan Wake, maneiro. Essa panturrilha trabalhada aí, ó. Life's a funny thing. You spend all your time wishing and hoping and dreaming for something, and then, bam! Destiny shows up at your door like a mailman with a package you were pretty sure got lost because you ordered it like 6 months ago. But that's okay. Ok. When your destiny has eyes like sunsets and a beard like mahogany-colored velvet, you don't really mind how it arrives. Ok. But my day didn't start off with all that excitement. It began like any other day did for this waitress/protector of the town of Night Springs. Ô, louco, já As começa. always, Knight's Diner was the hottest spot in town, so there was plenty of work to do. Nossa, tinha esquecido que o jogo é bonito. It's everyone's favorite waitress. Look who it is. Hi, Cara que só everyone! come hambúrguer, o nome do maluco. Could I get another cup of that delicious Moça da only you autoajuda. know how to make? Of course. Who else wants a top up? Me. Right here, please. One for me, please, and thank you. Will do. O Let nome me dos just grab caras. a fresh pot. Tá aqui o boi. Dê conselhos muito bons. I can't believe I left my hat at home. Here you go. A person of your genius and grace is wasted serving coffee to us regular Joes and Joannes. Nossa, essa coluna aí tá precisando de um trato. Hot coffee. I heard your fan site for that rider was named best fan site in the world. Essa vovó que parece o Steve Buscemi. Thanks. It wasn't easy. Caraca, esse aqui é aquele maluco do Matanza. Another cup. I would kill Não to sei, não have a conheço ninguém passion matando. like you do for that writer of yours. You two are destined for each other. Ah, que isso. We sure are. Mas alguém quer café nessa porcaria aqui? Caralho, meu filho, barba top, hein? Mas o bigode tu deixou... Deu mole aí, podia... My copies exclusively eat food from this Os diner. corgis só comem essa lanchonete, meu Deus do céu. Tá faltando café pra alguém? Vai ter que dar esse hambúrguer. Tem ninguém na cozinha, mano? Mas era opcional. Ah, Here's ó. your coffee. How do you juggle running this diner, your bird sanctuary, and that amazing fan site for the writer you love so much? I work extremely hard, but also I'm naturally talented. Well, heck, no wonder us regular folks can't keep up. I'll never be as successful as you. You won't be with that attitude. Life's not a side order of hash browns,
So don't expect someone to bring it to you. Wow. That's tough, but fair. Nossa, esse foi o conselho mais Thank you for bizarro telling que eu me já ouvi. exactly what I needed to hear. No problem. Tá, essa mulher claramente tem problemas mentais, né? A garçonete, no caso. Alguém, alguém mais quer um conselho That's aí? everyone's coffee. Better put this pot back. I loved being the very successful owner and operator of the county's most popular diner. But that was nothing compared to my grease fire of passion for the writer and his sheer literary talent, and flowing hair and lips like buttery pie crust. Pie! I need to clear the empty pie plates from the tables. Shucks. The writer lives just outside town in that mansion of his. Why don't you go talk to him? Oh, we have our own ways of talking. I saw in the news that you saved every single kitten from that bear attack. Amazing! Thanks. Those yoga lessons really paid off. Caraca, o bagulho tá cada vez mais estranho. Is Knight's Diner going to enter the statewide pie competition this year? Of course. We're gonna make this our 20th win in a row. My date last night was a total bust. You're the expert on romance. Any advice? Yes. But first, tell me everything. Long story short, She told me I dressed like a divorced teacher. Acho que é mais a It's luz, what's cara. inside that matters, right? Right. Show them the real you and it will all work out. Talk about that mole you worry about when you're trying to fall asleep. Well, I'll try that. Thanks. Cara da verruga preocupante, agora que eu vi o nome do maluco. Tem mais prata aqui? Pô, nem sei, cara. Tem. I better take these Pera aí, plates vamos back to the voltar lá no service verrugo do window. cara então. Caraca, tá preocupante mesmo, meu parceiro. Pô, não tem nem como eu dar um zoom nisso aqui, mas. Olha só. Parece um terceiro olho do lado do nariz. Caraca, ei, se eu fosse atendido por essa garçonete olhando fixamente para o nada. Nossa, tá maluco. Eu até arrepiei aqui, deixa eu sair dessa porra. Deus credo. Excuse me. Can I borrow you? What can I get you? Oh. I need a good book recommendation. After all, you're the town's literature buff. Oh, you have got to read the newest book in the Writer's Crime Trilogy. I'll grab you a copy from the back. Caraca, a mulher tem o livro no depósito. Pra dar pra pessoa. É no banheiro isso? Ah não, depósito, né? Que é o banheiro. No time for that. I've got customers waiting. É no banheiro mesmo então, filho? Pô, cadê o Ray Tracing, mano? Caraca, hein? É, mas onde é que é o depósito então? Não entendi. Ah, deve ser aqui, ó. Storage, é. You better not crease any pages. Que isso, mano. Pô, a mulher desenha bem, pelo menos. Noite de poesia Beach na Night Dinner. Maneiro. Prêmio de funcionário da década. Caraca, a própria mulher escreve isso, tá ligado? A única coisa que dói mais que o amor é amar novamente. O amor vai doer. Uma obra do autor mais popular da América.
Você consegue. Muito obrigado por acolher minhas 6 araras. Eu sei que você está preocupado com todos os pássaros doentes no seu santuário, mas tem alguém capaz de achar a cura para o tipo raro de lupus aviários que elas têm é você. Ok. A morte chega para todos. Isso não quer dizer que seja indolor. A morte vai doer. Uma obra mais do autor Popó da América. Caralho. A vida de um homem destruído. O X promete que você vai doer. Ok, né? Nem um pouco estranho. Ó, o peixe. Tem? Cadê a porra da cópia? Fecha a porta aí que deve estar atrás da porta. Tá, meu amigo, tu vai ficar sem o livro aí, tá? Será que ele tá aqui? Eu não vi. Puta que pariu, que susto! Nossa senhora! Please, my number one fan. You're the only one who can save me. Oh my gosh! Don't worry, I'm on my way. My beloved writer was in terrible danger, and I had to rescue him. The stakes had never been higher. Luckily, I kept all my accessories in the diner's kitchen. Ele cozinha pra cá. My accessories. Meu Everything a girl needed to Deus! claim victory in the battle for love. Tem uma serra elétrica, mano. My trusty 12 gauge, fully automatic. Extreme circumstances call for extreme shotguns. Tem 60 balas. Action hunting rifle with a gorgeous walnut stock. Deadly, and looks good doing it. Just like me. I was finally ready for a night out on the town. With danger. There was no time to waste. The shortcut through the boatyard was the fastest way to my writer's mansion in the woods outside town. Pô, eu queria uma pistola também, mano. Cara, isso aqui é um delírio dela, né, velho? Melhor minha Paulinha. The boatyard is this way! You better hurry! Go through the boatyard. It's the shortest route. This was my moment. My chance to save the writer and make him realize how much he needed me. And if that's not love, I don't know what is. Run the diner while you're gone! Or we'll be way worse at it! Cara que bebe o café, meu camarada ornitólogo. Ó o Wallace aí. I was leaving my old life behind, like a body left to sink in a lake so no one finds it. Nothing would get between me and my future with the writer. Vai. Ah. O que tá acontecendo, velho? Deixa eu baixar um pouco o volume aqui antes de limpar. Pronto. Now, who the heck is that? Peraí. Aí ficou baixo demais. É ele! And why do you look like a slightly less handsome version of my writer? Oh, don't you ever compare me to that worthless hack. Sure, I may be his wild and rebellious estranged twin brother, but we can't all be perfect. I had no idea he Meu had a Deus do brother. céu, olha isso, cara. To think there were two of him all this time. After today, there won't be. No more writer, no more books, no more living in his shadow. But you're
his brother. I'm sure you two can talk it A moto é out. maneira, And viu? realize you have so much in common, and after you change, you can move in together. And I'll come over with popcorn for movie nights. He had his chance for popcorn and movie nights, but he wanted to keep everything for himself. Too bad. You know what they say? If you can't join him, beat him. What did you do to him? I locked Mr. Fancy Pants up somewhere you'll never find him. You won't get away with this. I'll stop you. Babe, I got an army of people that hate that hack almost as much as I do. They're ready to die if it stops him from writing another crappy book. What do you got? Tem uma I espingarda. have a shotgun. Well, I got a... Wait, that's a real shotgun? Okay, I admit I didn't expect that. But it doesn't matter. You Ok. can't stop all of us. Caralho, Globo, Only filha da a puta. monster could be blind to the poignance of my writer's words. Ô caralho. It's a pressurized liquid propane. I ate my spinach this morning, so don't mess with me. Caraca, maluco. O que é isso? Pegando na câmera? Aham, vou, segue na câmera. Symbolics. It's bullets o'clock. Olha aqui a música. Me and my writer. Find things out. Vou descobrir já já. Cara dela de tranquilidade. Pô, deu um tiro na cabeça do maluco, ele tomou um tiro na barriga. Eu admito que eu me diverti um pouco nisso aqui. Tá escrito curar, eu juro que eu li chutar. Tá, onde é que eu tenho que ir My agora? writer's jerky twin had him locked up somewhere, like a sweet, helpless prince locked in a tower. But his fan in shining armor was on her way. Luckily, one of those haters had made a hole in the fence for me. Não, mas ela é muito drogada, velho, na moral. Ué. Cara, não sei. É, mas a música começou a tocar de novo, né? Eu achei que tinha mais gente. Ah, tem, ó, tem. É que 280 balas de 12. Cara, essa ideia de botar a musiquinha foi genial, na moral. O cara que fez isso na Remedy tá de parabéns. É que isso aqui é só pra você se divertir, pelo visto. Será que eu pego The fogo? twins' motorcycle had left tracks in the mud. I recognized the tread pattern immediately, thanks to my famously keen perception. The tracks would lead me right to my writer and his kidnapper. I felt like the detective from my writer's books, solving the case with my wits.
All I needed now was an unlimited supply of black coffee and crippling emotional trauma caused by the untimely response. Caralho, quem escreveu esse diálogo? More haters. Cretinho. Tem alguém atrás, não. Eu não lembro como é que faz pra girar rápido. You're all being very rude. Me and my Ô louco! minutes this morning, so don't mess with me. Ok, vou gastar bala pra me divertir mesmo. My gun's hungry. Tem alguma coisa aqui dentro que vale a pena pegar? Caralho. Eu achei que você tava bem mais longe, meu amigo. Oopsies. Can't forget the bullets. Bom, vamos lá então, né? Algo me diz que não vai faltar bala nesse DLC. Caraca, eu tomei mesmo esquivando. Aparentemente a munição do rifle é que eu tenho que mais segurar. Why hadn't my writer ever told me he had a semi-evil twin brother? Semi-malvada. He must be waiting until our third or fourth date, surrounded by candles, so he could reveal this vulnerable chapter from the dramatic story of his emotionally troubled past. Oh, that man has more layers than a croissant. Diálogo, cara. Será que tem algumas coisas pra encontrar aqui escondidas, pra explorar, ou é só... ou é só correr e atirar? Ué, I couldn't let these tá monsters voando. continue to plague my dear writer with their negativity. I would treat them the same way I'd treat trolls on my fan site, but this time I was banning them from life. Caraca, maluca demais. Deixa eu ver o que tem. Se tem alguma coisa aqui em cima. Eu acho que sim. Não tenho certeza se tem alguma coisa pra ver, pra procurar aqui. Eu acho que não, mas... Pois é, essa tá sendo a melhor parte pra mim. O que é isso aqui? É um livro? Nossa senhora, muita coisa. Vixe, é chuva como uma mortalha fúnebre. Uma baforada. Joe Balas Capone. O nome do cara é Balas. Tinha uma noite ruim pela frente. Balas não gostou disso. Balas estava fugindo.
Deste trem chamado Vingança. Dois ratos, mas só um queijo. Caraca, meu irmão. E, tipo assim, do nada, tá ligado? No meio da floresta, uma porra dessa. Eu acho que esse é o livro que o Alan escreveu, né? Tipo, eu esqueci agora do Casey, se não me engano. O nome do detetive. Para com isso, cara. Não vai trazer sua esposa de volta. É, basicamente é isso. Que é o Max Payne, né? Nossa, tem essa. Minha fã número um. Se eu não aguentar, quero pensar e coisa sabe que não posso dizer. Maldita natureza artística, dolorosamente sensível. Sério. Cara. My number one fan. Ah, tinha que If I apertar. don't make it, then I just want you to know that No. I can't say it. Curse my cripplingly sensitive artistic nature. But I love you because you're sensitive. Just hold on. Ok. Eu apertei. Tinha a opção de apertar o X ali na última paradinha. Eu apertei. The motorcycle tracks ended at a cabin. Was my rider inside? Isn't anyone gonna rescue this poor little rider? Hello? Is anybody there? I'm just a frail rider and I require aid. He's inside. I'm here. I've come to save you. Oh, joy! We can finally be together and sit through big poetry readings and drink $18 cocktails and have high tea with the queen. Wait a minute. My rider only drinks coffee. 2 sugars, no milk. I keep all the mugs. Okay, no more tricks. I'll be Olha a waiting cheirada aí no upstairs. microfone. Pô, tá na cara que tem algo errado, tá ligado? Pô, vai dar um jumpscare, tá ligado? I guess writing doesn't run in the family. Nossa, tô chegando nada, amor. Aí fudeu, fechei a porta. Ah, agora tô. Tá bom, então é Where aqui. are you? I was never upstairs. I lied when I said there were no more tricks. You're starting to piss me off, mister. Where is my rider? I'm just having a little fun. Let's chat down at the beach. Just out the back. First, he kidnaps my rider. Then he calls him a tea drinker. He had crossed the line. I was going to go to that beach and give this jerk the scolding of a lifetime. Meu Deus, cara. Pô, agora... Ih, mano, não sei se eu vim pelo lado certo. Vou descobrir quando chegar lá embaixo. Tá cheio. Aí, ele tá certo.
Vou dar um tirambaço dele daqui The mesmo. twin said he was down at the beach. Hey, me and my bike were just enjoying the view. Where is my rider? What do you even see in that crybaby? He's boring, he dresses like a nerd, Hush your mouth! He is a stylish intellectual who is in touch with his feelings. You're starting to cramp my style, babe. And I'm not telling you where he is. You are going to tell me where he is, or else. Or else what, babe? You asked for it. You're rude, you have no manners, your too cool to care attitude is effective initially, but drives people away after they realize you're emotionally incapable of letting your walls down to reveal that you are a vulnerable human being just like everybody else. You are trying way too hard with that outfit. No, stop! I don't like being seen! Listen, I never had your precious rider. I was just keeping you distracted while my army of haters storms his mansion. Now the love of your life is doomed. Doomed! He tried my famously keen perception. Caraca, mano. O cara que tá jogando as coisas que não tô vendo. Eu vi, isso não tô vendo. Ah, tá aqui atrás, né? I had to get to my rider's mansion as fast as my chunky kitten heels would take me. I'm fresh out of bullets. Foda-se. Já que é pra se divertir, a gente vai se divertir. Very rude. Whoops! Gotta put more bullets in. Gotcha. Ah, cara. My spinach this morning, so don't mess with me. Whoops! Gotta put more bullets in. You're all being very rude. My gun's hungry. Recarrega rapidão. I knew you. Ah, não. Fan. Victim to my twisted brother's lies. His hatred for me is as inexplicable as the Ai, sun's. meu Deus, cara. Que porra é And I knew essa? your heart would never waver. You're the only A one cara who can dela. save me. I believe in you. Cara, imagina o servo vir ali e solta um peidão, tá Believed ligado? in me. We were kindred spirits. We fit together like a bicycle chain and that spiky wheel thing the chain fits into. We were connected by love and Deixa eu ver destiny. que horas são He aqui. was meant to be mine, always and forever. There was no time to lose. I was the only one who could save the writer and the very soul of literature from these evil haters. The fate of all art rested on my shoulders. The stakes had never been higher.
Vou fechar a porta. Caraca. Ela fechou de qualquer jeito. Unlike him, I'm not afraid to get my hands dirty. Puta que pariu. Oh, caralho. Opa. Eu escutei alguma coisa atrás de mim. Vai ficar brincando disso aí mesmo? O cara virou o Jacob. É a moto mesmo. Não. Oh, caralho, viu outro? A moto virou um lobo. Oi? Ele me joga coração, mano. Caraca. O amor nunca desiste. O que aparece? Caraca, muito bom. Eu não tava esperando isso aqui não, cara. If I have to stop you myself, I will. Unlike him, I'm not afraid to get my hands dirty. Nossa, porra dessa moto. Eu entendi porque que recarrega rápido. Não, não, não. Ai, droga. Não, não. Bom, a moto é só uma moto de novo. Going to kill you? You're my darling writer's brother. Meu Deus do céu, cara, o que tá acontecendo I aqui? guess I never even had a chance. I was just jealous of his talent, his money, his velvety hair, but mostly that he's got the love of somebody as amazing as you. Oh, you silly werewolf. You can have all those things too. You just need to stop wanting to be him and start wanting to be you. Your words have shown me that it wasn't my brother I hated. It was myself. What have I done? Those haters will tear him apart and it's all my fault. Please, go save him. Oh, I intend to. Caraca, deixa eu ver se eu consigo salvar. Gameplay recente.
Lá vamos nós. Vem aqui não. Ai, caraca. Au. Peraí. Tá, não vou ler isso aqui agora não, que senão vai dar merda. Depois a gente pausa pra ler essa porra. Cara, fiquei preso num livro. Subir, né? Ah, vai ser na porta do Átila. O cara aqui do lado. Ô porra! Ah, essa porta do mal ali. O cara é muito persistente. Tu não vai entrar não, mano. Tu não vai entrar não. Caraca, eu não posso. Tá bom, irmão, vai, deixa a gente entrar. Caraca, isso daí, o melhor de tudo é essa parada bugacha ali, tá ligado? Caraca, tô passando mal. A mulher toda cagada. He told me all the sweet things I'd been waiting a lifetime to hear. I saw myself reflected in his eyes. I would always be at his side to inspire and protect him. He needed me now and forever. After all, I am his #1 fan. A fan and the object of her joy come together against a world trying to keep them apart. A happy ending for some. But is happiness, like beauty, all in the eye of the beholder? Where is the line between fandom and fixation? One can never tell in Night Springs. Caraca, do nada! É uma música maneirinha. Por favor, YouTube, não derruba esse vídeo. Caraca, pior que a música é brava demais, velho.
Será que vai desmonetizar o vídeo? Foda-se. Faz parte. Eu sabia que ia estar explicando alguma coisa essa música. Eles gostam de colocar pista nas musiquinhas. Pô, mas aí braba demais, hein? Os caras podiam ter feito umas 5 de 10, mas não, falaram, não, vou fazer 10 de 10. Será que tem isso no Spotify? Deixa eu ver aqui. Caraca, do nada me aparece o negócio do Spotify. Caraca, tem. Incrível, maluco. Incrível. Caraca, não, já vai pra música curtida aqui. O YouTube não derruba esse vídeo, por favor. Caraca, foi isso, menos de 1 hora de jogo. O episódio 1, né, obviamente. Temos a Estrela Polar e a Ruptura do Tempo ainda. E tem o Lake House pra jogar, que eu imagino que seja. Ah, então vamos deixar quieto isso aí. Caraca, meu irmão, muito bom, na moral. E agora que eu vi que apareceu aqui a versão final, tem um ano, né, que eu não abro o jogo. Tô com medo de clicar aqui e ser alguma coisa diferente, tá? Talvez, talvez. Acho que deve ser um New Game mais ali. É. Bom, então. Deve ser isso, enfim. Bom, é isso. Vou encerrar aqui. Foi engraçado pra caralho. Amanhã eu jogo o capítulo 2 e o 3. Nossa, moleque, foi muito engraçado esse bagulho. Meu Deus do céu. Que divertido. Nossa, terminar aqui.